Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo, nous allons voir la page 66 الصفحة 66 sur le livre Mes apprentissages en français du 4e année d'enseignement primaire, la nouvelle édition 2021. الطبعة الجديدة طبعة 2021. Sur cette page, on a la leçon de l'activité orale, التعبير الشفهي, s'inscrit dans la deuxième unité, l'unité de la vie culturelle et artistique, الحياة الثقافية والفنية. La semaine 5, évaluation et consolidation, التقويم والدعم. L'objectif de la leçon est de décrire des festivités. الهدف من الدرس وصف الاحتفالات والتظاهرات و des compétitions, des œuvres et des objets artistiques والأشياء يعني الفنية. Raconter un événement culturel وأحكي عن حدث فني ثقافي. On va commencer par la première question, la question numéro 1. Tu es à Sali, أنت في مدينة سلا. Tu assistes au موسم دي سيرج وتحضر لموسم الشموع أو يعني موكب الشموع. Décris à tes camarades le défilé du cortège des cerfs qui rend cet événement culturel exceptionnel. إذن أصف أو صف لأصدقائك يعني هذا الحدث التاريخي أو الفني. بالنسبة للجواب نقترح ما يلي. On voit des hommes qui portent des cierges riches en couleurs chatoyantes. ولا إذا نرى أو يعني نرى رجالا يحملون يعني هذه المواكب riche en couleurs غنية بالألوان chatoyantes يعني الألوان المشعشعة البراقة. il défile dans la rue إذن يعني يستعرضون في الطريق. chaque cierge représente un minaret composé de plusieurs formes. يعني كل سيرج فيه واحد الميناري. لا ميناري هي هادو كل وحده فيها واحد الشكل هندسي او بعض الرسومات. par exemple دي فلور دي كاري يعني ورود ومربعات. دي لوزونج ملتي كولور معينات بألوان مختلفة. بلو أزرق أو زرقاء. روج حمراء. فير خضراء. جون صفراء. بلون بيضاء وسوداء. et noir. Alors, on voit des hommes qui portent des cierges riches en couleurs chatoyantes. Ils défilent dans la rue. Chaque cierge représente un minaret composé de plusieurs formes, des fleurs, des carrés, des losanges multicolores bleu, rouge, vert, jaune, blanc et noir. La question numéro 2. Tu as regardé à la télévision l'émission MasterChef Maroc. Raconte le déroulement de cette émission. إذا شاهدت في التلفاز حلقة من حلقات ماستر شيف المغرب. raconte يعني أحكي عن سير هذه الحلقة. إذا شنو شاهدتي في هذه الحلقة. La réponse est la suivante. La candidate doit préparer une soupe aux légumes. المشاركة يجب أن تحضر حساء أو يعني لا سوب صبة aux légumes بالخضر. d'abord إذا هنايا غادي نخدموا كلمات d'abord. أولا elle choisit les légumes. إذا اختارت الخضر dont il a besoin التي ستحتاجها. puis بعد ذلك عندنا هذه الكلمة كذلك puis lave épluche et coupe. lave غسلت يعني épluche يعني حيدت ديك القشرة الفوق اللي كتكون فوق لي ليغوم. et coupe وقطعت les légumes en petits morceaux. قطعتها لأجزاء صغيرة. ensuite بعد ذلك il met la soupe à cuire. إذن وضعتها لكي تنضج. enfin وأخيرا elle présente ce repas au juré. إذا قدمت هذه الوجبة يعني لأعضاء لجنة التحكيم. جوري يعني لجنة التحكيم. La candidate doit préparer une soupe aux légumes. D'abord,
Il choisit les légumes dont il a besoin. Puis, lave, épluche et coupe les légumes en petits morceaux. Ensuite, il met la soupe à cuire. Enfin, elle présente ce repas au juré. ننتقل الآن للسؤال الثالث. La troisième question et la dernière. Dans ton école في مدرستك on célèbre une fête religieuse. ستقوم بإحياء يعني حفلة دينية. Décris les costumes traditionnels de tes camarades. أصف ملابس أصدقائك التقليدية. Raconte ce que vous avez fait pendant cette fête. إذن أحكي ماذا فعلته خلال هذه الحفلة. في هذا السؤال نقترح ما يلي. Dans notre école, plusieurs groupes d'élèves avec leur maître préparent un programme très riche et varié. إذا هنايا في مدرستنا مجموعة من التلاميذ مع أساتذتهم يحضرون يعني برنامج جد متنوع pour le présenter le jour de la fête يعني لعرضه يوم الحفل la fête religieuse الحفل الديني. Un groupe d'élèves prépare une belle pièce théâtrale. إذن واحد المجموعة ديال التلاميذ يحضرون يعني واحد لا بيس تياترال مسرحية. et portent des vêtements drôles ويرتدون ملابس يعني غريبة ومضحكة. Un deuxième groupe apprend des poèmes et des chansons islamiques. إذن ومجموعة ثانية يعني تحفظ وتحضر أغاني وأناشيد دينية. quel plaisir. إذن هي جملة ديال تعجب يعني هذا رائع. tout le monde est content يعني الجميع فرح يعني كل شيء التلاميذ فرحانين. إذن في بعض الكتب بالنسبة للسؤال الثالث سيطلب منكم أن تتحدثوا عن مناسبة العيد الأضحى. يعني ماذا تفعلون خلال يوم عيد الأضحى؟ بالنسبة للإجابة هي كالتالي. العيد الكبير signifie la grande fête يعني المناسبة الكبرى car c'est la fête la plus importante لأنه المناسبة الجد المهمة du calendrier musulman في التاريخ أو في اليومية الإسلامية. le matin de l'Eid les familles restent bien souvent chez elles. إذن في صباحي العيد كيبقاو العائلات في ديورهم. les femmes entrent très tôt en cuisine يعني النساء تدخل باكرا إلى المطبخ. et les enfants portent de très jolies djellabas blanches et des tarbouches jaunes avec des babouches jaunes avec des tarbouches sur la tête. إذن هو جلابة جلباب أبيض و يعني بلغة صفراء وكيديروا لي طربوش على الراس ديالهم sur la tête. alors العيد الكبير signifie la grande fête car c'est la fête la plus importante du calendrier musulman. Le matin de l'Eid, les familles restent bien souvent chez elles. Les femmes entrent très tôt en cuisine et les enfants portent de très jolies djellabas blanches et des babouches jaunes avec des tarbouches sur la tête.